Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Kriptovest. Iza nas je najgori tjedan u 2026. godini, koja je počela odlično, da bi sada sve više signalizirala dolazak bear marketa. Naravno, još je uvijek prerano tvrditi da je medvjeđe tržište tu, jer ovakvih je korekcija bilo, no market ne izgleda dobro. A nakon što je probio $90.000 sredinom tjedna, Bitcoin tu cjenovnu razinu nije uspio zadržati i suočio se sa snažnim odbijanjem na svega 81K. S neznatno višom cijenom od $83.000 u trenu snimanja ove emisije, BTC sada riskira četvrti mjesečni gubitak zaredom, što predstavlja niz kakav nije viđen od 2018. godine. Šire tržište digitalne imovine, kao i uvijek, slijedilo je izvedbom vodeći kripto, zabilježivši značajne padove. Zanimljivo je primijetiti da problemi i razlozi ove silazne putanje većinom nisu imanentni kriptu, baš kao i to da je rasprodaja u četvrtak zahvatila praktički sva financijska tržišta i to nakon dugog vremena, uključujući i plemenite metale, koji su doduše ranije ovog tjedna postavili nove cjenovne rekorde. Niz makroekonomskih i geopolitičkih događaja sije nervozu među investitorima koji bježe od rizika, a tu uvijek prvi strada kripto. I doista globalne neizvjesnosti dugo vremena nisu bile ovako izražene, što zapravo ne bi trebalo ni čuditi s obzirom koje i kakve figure trenutno vode svijet, pa je stoga i vrlo teško uopće dati neku suvislu prognozu bilo kakvih budućih tržišnih kretanja. A mi vam danas između ostaloga donosimo. U samo jednom danu izbrisano $1,8 milijardi pozicija s polugom. Bitcoin na najnižim razinama u gotovo godinu dana. ETF-ovi masovno prodaju Bitcoin, ali Strategy, Binance i Justin Sun kupuju. Ko je u pravu? Tržište ili veliki igrači? Novi šef Feda mogao bi biti Kevin Warsh, poznat kao protivnik rezanja kamata. Znači li to novi pritisak na kripto? Izglasavanje ključnog zakona o digitalnoj imovini u SAD-u i dalje neizvjesno. Može li kripto izdržati još jedan udar? Vedran Mijatović donosi sve o solo rudarenju Bitcoina. Saznajte kolike su šanse da pogodite blok i budete nagrađeni BTC-ovima. Gost emisije Kristijan Glibo, blockchain stručnjak i prvi čovjek tvrtke Biondi. Dakle, kako sada stvari stoje, više nije pitanje hoće li Bitcoin probiti 90K, već hoće li izdržati potpora na $80.000. Tmurni se oblaci šire kripto tržištem, koje je sada sa svega 16 bodova na Fear and Greed indeksu zašlo u zonu ekstremnog straha. I dok traju dvojbe oko toga je li sada konačno potvrđeno medvjeđe tržište ili je ovo posljednja snažnija kapitulacija prije nastavka rasta, treba primijetiti da se kripto suočava sa svojevrsnom krizom identiteta, pogotovo Bitcoin. Zlato je ovaj tjedan premašilo cijenu od $5.600, a i srebro je ispisalo rekord iznad $121. BTC je ostao neinteresantan investitorima, što je zapravo otrežnjenje i bolan podsjetnik da kada nastupe makroekonomske i geopolitičke nesigurnosti, ulagači i dalje prvo posežu za tradicionalnim sigurnim utočištima, a tek onda za kriptokraljem, ako uopće. A tih je nesigurnosti trenutno doista mnogo. Trgovinski ratovi, moguća eskalacija sukoba SAD-a sa cijelim nizom zemalja, a prvenstveno Iranom. Potom je tu moguće ponovno zatvaranje američke vlade, dvojben izbor kandidata Bijele kuće za predsjednika Feda i zastoj na ključnom kriptozakonu preko bare, dakle Clarityu, da nabrojim samo dio problema. I tako je dok se izazovi gomilaju, a rješenja teško pronalaze, Bitcoin, ali i kripto generalno, u teškoj situaciji. Kapitalizacija tržišta digitalne imovine u četvrtak se spustila na nešto više od $2,9 bilijuna, koliko iznosi u trenu snimanja ove emisije, uz pad od 6%. Bilo je to jedno od najvećih dnevnih povlačenja od kraha 10.10. prošle godine, kada se tržište urušilo uz rekordne likvidacije teške oko $20 milijardi. Ovaj su puta likvidacije iznosile oko 1,8 milijardi u 24 sata, znatno manje od rekorda, ali i dalje se radi o ogromnom brisanju kapitala, a obnova povjerenja investitora, narušenog takvim gubicima, obično traje neko vrijeme.
Dodatno pritisnuta likvidacijama, cijena Bitcoina srušila se na svega ugrubo $81.300, što je najniža razina od 4. mjeseca prošle godine, kada su po prvi puta najavljene carine SAD-a prema većini država svijeta na takozvani dan oslobođenja. Gledajući od sredine ovog mjeseca, cijena BTC-a prošla je kroz više zona podrške na putu prema dolje, s maksimuma na otprilike $97.000, a tehnička slika sugerira da korekcija moguće još nije gotova. Pogotovo ako kratkoročni vlasnici Bitcoina podlegnu panici i krenu sa snažnijom rasprodajom, pokušavajući ograničiti gubitke. Dodatno, globalna likvidnost, faktor s najvećim utjecajem na performanse kriptotržišta, ostaje niska, pri čemu su kamatne stope samo jedna od komponenti ukupnih uvjeta likvidnosti. Tu treba spomenuti da su očekivano američke federalne rezerve na ovotjednom sastanku zadržale kamatne stope na razinama između 3,5 i 3,75%. A predsjednik Feda Jerome Powell na svojoj konferenciji nakon odluke sugerirao da je lako moguće da ne bude daljnjih spuštanja stopa za njegovog mandata ako se ne pogoršaju uvjeti na tržištu rada. Powellov mandat završava u 5. mjesecu, a prvi sljedeći sastanak nakon promjene čelnika američkih monetarnih vlasti je već mjesec dana kasnije. A sada je poznato i tko će najvjerojatniji novi šef Feda biti. Iz Bijele su kuće objavili da je njihov izbor Kevin Warsh. I to je jedan zanimljiv rasplet višemjesečne odiseje, jer, iako se radi o neospornom stručnjaku, nosi puno nepoznanica. Naime, zna se da ova administracija želi čelnika Feda koji će nemilosrdno rezati kamate i kvantitativnim popuštanjem pumpati kapital u sustav. Warshova su poimanja monetarne politike bila sve samo ne takva. Riječ je o bivšem guverneru federalnih rezervi koji je dugogodišnji kritičar kvantitativnog popuštanja i zagovornik monetarne discipline te viših realnih stopa. Je li Warsh sada promijenio mišljenje, kleknuo i poljubio prsten, kao i toliko drugih, vidjet ćemo u 6. mjesecu. Iz Bijele kuće, da podsjetim, zahtijevaju brzo smanjenje kamatnih stopa i to na svega 1%. A sponzor današnjeg videa je Vavada. Vavada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. A dobar dio analitičara, kao dio razloga za slabu izvedbu Bitcoina, ističe upravo nevjerojatan rast cijene plemenitih metala koji usisavaju kapital i apsorbiraju tokove od investitora osjetljivijih na rizik. Događa se to u trenu kada dolar kontinuirano slabi, pri čemu je ovaj tjedan DXY, odnosno indeks američkog dolara, pao na najniže razine u 4 godine. U prošlim ciklusima ovakav pokret često je pomagao kriptu. Međutim, ovaj puta to nije slučaj. Mit o slabom dolaru koji jača BTC je razbijen, kako navode analitičari CryptoQuanta, a razlog je jednostavan. Ako slabost dolara odražava visoku inflaciju i potragu za utočištem, Bitcoin se može smatrati digitalnim zlatom i dobiti na snazi. Također, ako je slabost uzrokovana smanjenjem kamatnih stopa i viškom likvidnosti, jeftin kapital može se uliti u kriptovalute kao rizičnu imovinu. Međutim, ako, kao što je sada slučaj, devalvacija proizlazi iz krize povjerenja i ekstremne averzije prema riziku, kriptovalute imaju tendenciju padati uz dionice, a rastu dobri stari plemeniti metali. Stoga je slab dolar mogući katalizator, nikada glavni motor. Dakle, da bi BTC napredovao, slabost američke valute mora proizaći iz apetita za rizikom, a ne iz straha, zaključuju iz CryptoQuanta. Pa kada će se pojaviti taj apetit za rizikom? Vjerojatno kada se ublaže globalne nesigurnosti i pojavi nova likvidnost. To bi, smatra dio analitičara, trebalo dovesti do rotacije kapitala iz plemenitih metala u rizičniju imovinu, pa samim time i u kripto. Zapravo, mnogi inzistiraju da je dosezanje novih rekordnih vrijednosti zlata i srebra znak da će se povijest ponoviti i da će Bitcoin na kraju slijediti taj trend, ukazujući na obrasce koji kažu da zlato obično prednjači tijekom razdoblja makrostresa, a Bitcoin slijedi putanju nakon oporavka sentimenta. No kada bi tome i bilo tako, vrlo je teško procijeniti kada će nesigurnosti i neizvjesnosti nestati, odnosno kada će zlato stati s rastom.
A trenutno nepovjerenje investitora prema vodećem kriptu vidljivo je iz rezultata njegovih ETF-ova koji su zabilježili svoj najgori tjedan od drugog mjeseca 2025. s neto odljevom višim od 1,3 milijarde dolara u tjednu koji je završio 23.1. Odljevi su se nastavili i ovaj tjedan, što je velik problem s obzirom da su upravo ETF-ovi bili izvor potražnje koje je uvelike podigao cijenu Bitcoina od njihovog debija. S tim motorom van igre, sada još važnija za održavanje cijene, postaje akumulacija datova, dakle BTC trezorskih kompanija. A ona vodeća nastavila je sa svojim gotovo redovnim tjednim kupnjama. Strategy je ovaj puta stekao 2932 komada za približno 264,1 milijun dolara. A akvizicijom su se ukupni Bitcoin udjeli tvrtke povećali na 712.647 komada. Ukupno je Strategy do sada u prvom mjesecu dodao otprilike 40.100 Bitcoina. To je premašilo ukupne kupnje od kolovoza do prosinca 2025. i kompanija je na dobrom putu da do kraja godine posjeduje preko 800.000 BTC-ova. A u svojevrsnu akciju zaštite cijene vodeće kripta usred ove korekcije uključila se i najveća svjetska kriptoburza. Binance je tako najavio da će svoj fond za zaštitu korisnika prebaciti sa stablecoina u Bitcoin. Radi se o milijardu dolara teškoj konverziji koja će biti dovršena unutar 30 dana. Dodatno, iz Binance kažu da će, ako se u slučaju daljnjeg pada cijene BTC-a, vrijednost fonda sruši ispod 800 milijuna dolara, nadokupiti vodeći kripto kako bi se došlo do one početne svote od milijardu dolara. Kriptomilijarder i osnivač Trona Justin Sun također je najavio da će kupovati više Bitcoina. Ovi potezi signaliziraju snažno povjerenje u BTC, čak i dok se suočava s oštrom korekcijom. A još jedan rizik za kripto jest potencijalno zatvaranje američke vlade. Iako se sada čini da do njega ipak neće doći jer je sporazum o financiranju navodno postignut, unosi to dodatni nemir među investitore. Naime, osim sasvim očitih problema koje shutdown donosi, u smislu prestanka rada državnih institucija, agencija, ureda i sl., za kripto je problematičan aspekt i što bi moglo doći do povlačenja i onako krhke likvidnosti s tržišta. Naime, Ministarstvo financija SAD-a moglo bi imati za cilj povećati saldo općeg računa trezora ili TGA kao zaštitu od potencijalnih fiskalnih neizvjesnosti. TGA, u biti račun američkog ministarstva financija kod federalnih rezervi, igra ključnu ulogu u upravljanju novčanim tokom vlade i ima značajan utjecaj na financijska tržišta. Potencijalno povećanje stanja TGA od strane Ministarstva financija u pripremi za sporne pregovore o proračunu moglo bi smanjiti globalnu likvidnost, što bi utjecalo na tržišne performanse. A pritom tu uvijek prva strada digitalna imovina. A dodatno, očekivani shutdown bi mogao usporiti, odnosno odgoditi donošenje ključnog kriptozakona, dakle Clarity-a. Te zakon o strukturi kriptotržišta vitalan je za industriju i možda je i najveći legislativni događaj u povijesti digitalne imovine, te mnogi smatraju da bi tržište kriptovaluta moglo drastično izgubiti zamah ako se zakon sruši. Ako do zamaha uopće i dođe. Doduše, u četvrtak je Senatski odbor za poljoprivredu glasao sa 12 glasova za i 11 protiv za svoju verziju zakona o strukturi kriptotržišta, no problem je što su sve ruke za bile one republikanaca. Demokrati su kao glavnu prepreku dvostranačkoj podršci naveli interese sadašnjeg američkog predsjednika i njegove obitelji, koji su prema procjenama Bloomberga do sada već inkasirali oko 1,4 milijarde dolara od svojih kriptopothvata. A nakon što prijedlog zakona Odbora za poljoprivredu bude usvojen, na redu je Odbor za bankarstvo koji mora usuglasiti svoju verziju zakona da bi se potom obje spojile u jedan zakon i poslale Senatu na glasovanje. No problem je što je potrebno 60 glasova za usvajanje, što znači da bi ga morali podržati svi republikanci i neki demokrati. A podrška ovih potonjih u trenutnim verzijama zakona naravno izostaje. A Clarity je najbitniji za afirmaciju altcoina kojima bi pružio legislativnu jasnoću i samim time ih učinio znatno atraktivnijim i pristupačnijim investitorima iz svijeta tradicionalnih financija, jer trenutna neizvjesnost utječe na sentiment i prije svega institucionalnu alokaciju prema kriptu. Također, s Clarityjem bi kripto ekosustav mogao rasti brže i sigurnije.
No osim dvostranačkih trvenja, tu je i još jedan veliki problem u vidu lobističkih napora bankarskog sektora koji prijeti da bi mogao osujetiti donošenje zakona do kraja godine. Naime, banke pritiču Kongres da se u Clarity uključi zabrana prinosa od stablecoina, jer bi, kako tvrde, u suprotnom moglo doći do odljeva depozita i slabljenja bankarskog sustava. Banke tvrde da bi stablecoini koji nose prinose mogli izvući čak $6 bilijuna iz američkih banaka, što bi potencijalno ograničilo kreditiranje i povećalo troškove zaduživanja. No čak i unatoč tom trenutnom zakonskom limbu, adopcija digitalne imovine raste iz dana u dan. Pokazuje to i istraživanje PayPala koje kaže da 40% američkih trgovaca sada prihvaća kriptovalute na blagajni jer su kupci pokazali sve veći interes za kriptoplaćanja. Dodatno, 84% trgovaca smatra da će kriptoplaćanja postati uobičajena u sljedećih 5 godina. I tu nije riječ samo o Bitcoinu, već o kriptu generalno. Dakle, i o altovima. A što se ovotjedne izvedbe vodećih altcoina tiče, Ether je skliznuo na $2726 uz minus od 6,3%. No dok kretanje cijene nije sjajno, iza kulisa se događaju veliki tehnološki pomaci. Između ostaloga, Ethereum se sprema za kvantnu otpornost, a ovaj tjedan smo saznali i da je napravljen i prvi korak prema integraciji stvarnih slučajeva upotrebe umjetne inteligencije u osnovnu infrastrukturu blockchaina, postavljajući temelje za ono što bi moglo postati standard upotrebe AI-a u kriptovalutama. Dodatno, Ethereum zajednica pretvara ostatke najpoznatije krize mreže u veliko sigurnosno pojačanje. To se odnosi na $220 milijuna zaključanih sredstava od hakerskog napada na DAO iz 2016. godine, koji bi se sada trebali iskoristiti za izgradnju sigurnosnog fonda. BNB je na $850 s tjednim minusom od 4%, a XRP je zaronio 7,2% na svega $1,76. Sol je na $116 uz pad od 7,1%. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron TRX sa 2,4% minusa i cijenom od 29 centi, te Doge koji se povukao 5,5% i ruke mijenja po 11 centi. Što se pak najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, tu je Hyperliquid s obzirom na stanje na tržištu, nevjerojatnih 30% plusa, a slijede Canton, PalmFun, Leo i WorldCoin. A gubitnike predvode Pol, odnosno Xmatic, Meme-Core, Internet Computer, Polkadot i Arbitrum. A drugi sponsor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. A kako u ovom mraku doći do malo svjetla? Kako zaraditi nešto kada je tržište ovako uništeno, a da ne šortate? Pa jednostavno, izrudarite svoje bitcoine. Konkretno 3,125 bitcoina s koliko su rudari nagrađeni ako baš oni obrade blok. Kolike su šanse? Zavisi kako gledate. Realno, izrazito su niske. No ako gledate iz optimističnije kuta, kao Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto, onda su 50-50. Ili ćete izrudariti ili nećete. Na redu je Vedranovih 10 minuta. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Bitax Gamma 601, to je jedan solo miner koji mi je upravo stigao na test. Ovdje se radi o solo mineru, znači da je to mašina za rudarenje bitcoina s kojom radite sami, ne radite preko poolova kao što se to radi u velikim industrijskim operacijama. Ne, ovdje vi sami od kuće to majnate, troši minimalno struje, red veličine 1 euro ili manje ili nešto u centima i konstantno vam radi od 0.24, spaja se preko vaše mreže
šanse su vam izuzetno male da nešto izmajnate, znači zato se radi o toj klasi takozvanih lottery minera, znači kao da igrate lutriju. U slučaju da ovaj vaš miner izmajna jedan blok, nagrada za blok je trenutno 3,125 bitcoina, odnosno nekakvih $280,000 po trenutnoj cijeni. Pokazat ću vam što sve dobijete, sadržaj pakiranja, što sve dobijete s njim u kutiji i pokazat ću vam kako ga konfigurirati i staviti u rad. Evo ovdje imamo znači, uputstvo za postavljanje i neke osnovne stvari. Ovdje je napajanje, drugi dio napajanja i sami uređaj koji ovdje ovo se teže vadi. Ali evo ga, vidimo uređaj. To je taj uređaj i u nastavku videa ću vam pokazati kako se postavlja i kako se stavlja u rad. Krećemo tako da Bitax Miner uključimo u struju i nakon toga ćemo otići u svoj kompjuter ili na svoj mobitel i pronaći ćemo Wi-Fi mrežu koja se zove, evo ovdje vidimo Bitax 8F2D. Spojit ćemo se, ne treba password, nego odmah ćemo se spojiti i ona će vas automatski odvesti na ovu tu njihovu stranicu gdje ćemo podesiti postavke. Ovdje nam je već izabrano sve, idemo samo na... Ovdje ćemo izabrati svoju Wi-Fi mrežu, ubacit ćemo password od nje da se ulogiramo i reći ćemo save i sad ćemo ga restartat. Evo jednom kad ste se ulogirali, ovdje ćete doći na dashboard, tu ćete vidjeti svoj hash rate, evo piše, ovaj uređaj bi trebao isporučivati 1,2, evo ovdje je 1,16, to je super. Efficiency, to je nekakva učinkovitost, koliko džula troši po terahashes, znači kolika mu je nekakva energetska učinkovitost. Ovdje su shares, tu gledate da vam bude što manje ovih dva, tu dolje da bude što manji broj, to su oni koji nisu ušli u mrežu, to su neki vaši pokušaji koji su izjalovili se i nisu obračunati. Ovdje je nešto vezano za difficulty što zapravo mislim da nije ni važno dok nešto ne izmajnamo. Swarm, to je kad bi imali više minera spojenih, onda bi ovdje vidjeli više njih. Logs, tu su znači podaci sve što je vaš miner radio, ovdje tu je zapisano u obliku ovakvih nekakvih kodova ili šta je već ovo, znači sve njegove akcije su tu. Sistem, ovdje vam je zapravo pokazano sve o uređaju, znači koliko je već radi, koja je vrsta uređaja, koja je verzija, ne znam, matične ploče, kako se zove i tako dalje. Ono što sam vam zaboravio reći na početku, čim dođete ovdje, odite na update i pogledajte da li imate zadnju verziju tih softvera. Evo, ako odete na check, continue, evo, ja nemam najnoviju i sad ću morat skinuti ovu, izašla je, znači moja verzija je 2.10.0, a izašla je verzija 2.12.2, skinete ove verzije, ovdje tu skinete jednu i drugu, znači skinemo ovu i skinemo ovu tu. Kad idemo updateat, onda kad kliknemo na ovaj update, znači da nam ovaj operativni sustav update-a, onda tražimo ovaj www bin i kažemo browse i nađi mi taj bin, evo ja sam iskinuo više puta, tu mi je taj bin i sad će ga on updateat. Dobro, i isto to ćemo napraviti sa firmwareom, on traži ovaj SP miner i evo ga tu. Evo ga i on je sad njih updateao. Tu smo riješili, znači di smo stali, ako odemo na pool, ovdje je važno da ako ste iz Europe da upišete ovaj tu EU solo ckpool.org, to ću vam ostaviti link ispod u videu, zato što negdje je pisalo da ako ste iz Europe onda ide ovaj, a ako ne onda ide samo ovaj bez ovoga EU. Ovdje tu pod port stavite ove brojke 4 trojke i ovdje obavezno stavite svoju adresu, znači svoju Bitcoin adresu. U slučaju da izmajnate, da pronađete taj blok, da vam ta nagrada od 3,125 Bitcoina dođe na ovu vašu adresu. Password, tu možemo staviti bilo šta. Ovdje možete ostaviti ovaj fallback pool configuration. U slučaju da ovaj pool tu ne radi, onda će vam se on automatski spojiti na ovaj tu drugi pool. Isto stavite svoju adresu. Stavite si oba dvije tu, odnosno na oba dva ova mjesta istu adresu, password stavite koji hoćete i saveajte. Tu piše da moramo restartati uređaj, onda ćemo reći restart i on je tek sad to saveao, znači mora se uvijek restartati. To je kod pool. Pod network, tu samo vidite postavke vaše mreže, teme možete birati, evo crvena je po defaultu, možemo staviti ne znam plavu na primjer, onda sve ove brojke će biti plave i u settings
Ovdje možete raditi overclocking. Ja se tu ne bi vam to preporučio da se s tim igrate. Overclocking znači da ubrzate takt rada tog procesora, s tim dobivate na snazi, ali raste mu temperatura, smanjuje mu se životni vijek i tako dalje, tako da vam to ne bi preporučio, ali ako se želite igrati, ako znate šta radite, onda tu možete raditi taj overclocking. I ovdje naravno je white paper od Bitcoina, ako ga niste još pročitali, tu ga možete vidjeti, pročitati i dobiti. Šta je još tu zanimljivo za reći? Da ako odete na ovu stranicu SoloLac i ovdje upišete svoj hash rate, to vam je 1,1 je bilo meni, ja mislim, onih terahašisa u sekundi, to je tu. Ja vidim da ja imam šansi dnevno da dobijem, da izmajnam blok, mi je 1:6,5 miliona. To je negdje u rangu ko da igraš loto. A godišnje su mi te šanse 1:17.000. I znači trenutno je winning value, znači ono koliko ću dobiti ako pogodim taj jedan blok je $280,000. Šanse su jako male, naravno, ali nisu nula. I ono što je još veća fora je da su, evo baš danas sam vidio da je, evo 23. siječanj kad ovo sad snimam, danas je neki solo miner izmajnao isto tako i dobio je blok, znači new block has been mined by solo miner i to vam je taj blok kad gledate u ovom block exploreru, evo tu je pokazan, to je blok, samo malo, to je blok 933.408 unknown, znači to je taj gdje nije nikakav poznati pool, nego neko je anoniman minao sa svojim nekakvim solo minerom i neko je dobio tih 3,125 bitcoina. Još jedna stvar koju vam tu trebam reći kod ovog tu kod ovog tu pula, ako idete na ovaj tu pool, on vam uzima kad dobijete, to nije pool u klasičnom smislu, ono samo omogućuje da majnate i da stavljate to sve na mrežu i da budete spojeni na mrežu, ali on vam uzima 2% kad dobijete. Ali za ovoga kažu da je najstabilniji i da najduže radi i evo ja sam spreman dati 2% i da sam siguran da koristim najstabilniji i najbolji pool. Evo ovdje ga vidimo u radu, sad ću ga probati samo zoomirati da vidimo šta tu piše. Tu su neki na njemu osnovni podaci, da je spojen na ovaj tu host, znači na ovaj pool, EU solo pool, ovo mu je IP adresa, tu mu je brzina kojom radi, najbolje što je postigao rezultate u heševima, temperatura bitno da je ispod 60 stupnjeva. Sada da radi. Evo to bi bilo ukratko o još jednom solo mineru. Ovo nije nikakav nagovor na kupnju i na ovo ne morate gledati kao na nekakvu financijsku stvar, nego više kao neki hobi, da budete dio Bitcoin mreže i da doprinesete njenom radu i vidimo se onda u nekom novom videu. Pozdrav! A hvala Vedranu na, kao i uvijek, zanimljivoj prezentaciji, uz naravno želje da sljedeći solo miner koji će iskopati ili preciznije dodati blok bude upravo njegov. A gost današnje emisije je blockchain stručnjak i prvi čovjek tvrtke Beyond, Kristijan Glibo. Kristijane, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala lijepo na pozivu. Evo, pa kako ti ocjenjuješ trenutnu situaciju na tržištu? Kripto ne izgleda dobro, a Bitcoin se definitivno u ovom trenu ne ponaša kao digitalno zlato. Pa upravo, u stvari na neki način možemo i reći da, neću reći očekivano, ali kada usporedimo koja vrsta investitora je ušla u zadnjih 1,5 godina u sami Bitcoin, od ETF-ova, ajmo reći institucionalnih investitora, velikih investitora sa velikom likvidnošću gdje je retail doslovno izguran. Ti isti investitori sigurno imaju više povjerenja u zlato, srebro i što vidimo da sada na drugim burzama dobiva svoj nekakav up momentum. I mislim da je to jedan od razloga zašto se u ovom trenutku kripto tržište ponaša na taj način. Mislim da isto tako jako puno se očekuje od američke direktive koja treba izaći. Mislim da se puno očekivalo od drugih država koje će prihvatiti Bitcoin, što vidimo da je malo ipak zastalo. I mislim da definitivno sam sentiment oko Bitcoina i samog AI-a je također izazvao jednu vrstu konflikta, jer moramo biti iskreni. Ja sada imam
opportunity za obe investicije. Ja bi odabrao prije AI data centar. Nešto što znate da je sigurno, nešto što znate da je u velikom šortiću, nešto što znate da makroekonomski trenutno istražuju svi veliki investicijski fondovi, zato što vidimo kakav utjecaj na sami biznis ima. I na kraju nešto što se može reći da je doista tehnologija koja bi mogla proizvesti novu industrijsku revoluciju, Apsolutno. što blockchain ipak nije. Barem se nije za sada pokazao. Ne, blockchain je nešto bez čega podatak u toj novoj industrijskoj revoluciji neće moći funkcionirati. Znači, blockchain je jedno ljepilo koje će spojiti i sve emerging tehnologije koje imamo, znači pričamo o hardverima, autonomnim vozilima, pričamo o pametnim industrijama poput IoT, industrial IoT, i pričamo također isto tako o jako puno, po meni, longevity, biohacking, nekakvim gadgetima koji dolaze. Bez blockchaina, bez settlementa, a ajmo reći bez robotike koja ne može, dva robota koja idu u kupovinu i onaj koji mu predaje košaricu, oni će morati imati jedan transfer layer koji nije sigurno od jedne kompanije, nego mora biti decentraliziran, jer vidjeli smo šta se dogodilo sa društvenim mrežama. Vi ste imali proboje, bričeve. Sad kad bi imao proboj i brič nekakve pametne zgrade ili ajmo reći jednog naselja ili ne daj Bože jedne bolnice koja svoje podatke o srčanim bolesnim pacijentima drži u svojim privatnim bazama i da netko može doći i emulirati i iskontrolirati to, vi možete dobiti Black Mirror epizodu. Dakle, ja mislim da tu blockchain dolazi. On je fundament za promjenu prvenstveno financijske industrije koja se nije mijenjala 150-200 godina, a onda kada on nju promijeni, on će napraviti na nekakav način početne korake da AI, robotika i autonomija pronađe svoje mjesto i u transakcijskom smislu i u smislu drugih vertikala. Mislim da si to odlično rekao, da jesu komplementarne tehnologije, ali i da je činjenica da je jednostavno AI usisao ogromnu količinu kapitala koja bi možda dijelom otišla u kripto. Sigurno, kao neko svoje iskustvo u rodarenju i što čim se bavim, sigurno vam mogu reći da je to. Ali znaš što je tu problem? Tu je problem što je AI tek u začecima. To bi onda po toj analogiji značilo da neće tako skoro kapital u kripto. Pa po toj, da. I nažalost, da. Po onome što ja sad vidim, kapital u kripto može doći samo kroz public sektor. To jest, ako pričamo o federalnim rezervama i ako pričamo o CBDC-u, koji će sigurno biti paradoksalno utjecati da ljudi koji ipak ne žele government control overseeing će otići u nekakve stablecoine. Ono gdje je kripto trenutno najveća primjena u svijetu globalno je settlementi. Tako je. Ako vi povežete to sve na nekakav realan kut gledanja, vi možete zaključiti da je najveći problem u stvari bankarska infrastruktura. Bitcoin ne rješava taj problem. Bitcoin rješava nešto drugo. Znači, Bitcoin rješava problem stored value over time. Vidimo da baš i to ne rješava trenutno. Trenutno ne, ali ako ćemo gledati nekakav chart od njegovog početka, on je i dalje u uptrendu, jel? Samo što on nije, za ono što mi većina ljudi očekuje, nekakav investicijski mehanizam koji sada vraća nekakve povrate kao što je nekada prije vraćao. On je sad puno tromiji aset zato što exposure, to jest ljudi koji imaju većinu sada u Bitcoinu nisu nužno ljudi koji imaju najveći kapital, najveću likvidnost, nego su to ETF-ove institucije. Oni ipak prate balance sheet, prate nekakve svoje investicijske teze, a ne gledaju to kao nekakav možda iracionalni, emocionalni moment kao što je to smo radili mi u početku kad sam ja ušao u 2015. pa idemo se boriti protiv nečega. Pa dobro, tada je bilo puno lakše pomaknuti Bitcoin, ali tržišnom kapitalizacijom bio puno manje. Apsolutno, ali hoću reći retaila nema u toj mjeri kako ga je prije bilo i mi ne možemo više uopće gledati i razgovarati o bilo kakvim prijašnjim, ajmo reći, učenjima koje smo imali šta će se dogoditi ako dođe do nekakvog halvinga sad i tako dalje i tako dalje. To je sad sve nepoznanica. Ciklusi su prošlost. Ciklusi su po meni prošlost i mislim da ćemo imati drugačiju vrstu ciklusa. U svakom slučaju izvedba Bitcoina ponovno je potaknula pitanje o pravoj ulozi njegovoj u ovim turbulentnim makrookruženjima. Dakle,
kao što smo rekli, za sada se ne pokazuje kao store of value, dakle ne pokazuje se kao zaštita, poput zlata. Hoće li se to promijeniti? To je ono što sada je jako zanimljiva, a ja ću malo filozofski odgovoriti na ovo pitanje. Kada je nešto slobodno, onda je volatility velik. Znači, sloboda daje volatilnost. I to je njegova najveća, u jednu ruku, i problematika. On rješava jednu stvar, a to je da imaš slobodno trgovanje, ali s druge strane, to slobodno trgovanje izaziva volatilnost koje onda u stvari napravi kontraefekt gdje vi nemate stabilnost. A da bi nešto bio store of value, moramo vidjeti onda koliki je taj zoom perioda da bi taj store of value u suštini nekome ispao pozitivan. Za zlato vidimo da je taj zoom u smislu kretanja na tržištu dosta kratak. S Bitcoinom imamo malo drugačiju situaciju. Pričamo o puno više godina nekakve stabilnosti koja bi trebala doći. Ono što ja vidim da bi se moglo dogoditi sa Bitcoinom je u slučaju, znači, kada dođe do zadnjih ovih halvinga do 2035. i kada se zaista toliko sve prepolovi da jednostavno nagrade... Halving se traju do 2140. Naravno, ali do 2035. imamo taj jedan moment gdje nakon toga nećemo više imati čak ni po jedan Bitcoin u nagradi. I onda će tih par posto se u suštini do 2140. distribuirati. Tu je pitanje kako će Bitcoin reagirati na to. Na koji način će mineri uspjeti zarađivati da budu profitabilni. Koje vrste optimizacije u smislu energetskog troška će mineri uspjeti pronaći. I ono što je najbitnije, postoje nekakve sad nove inicijative da Bitcoin postane sa svojim nekakvim sidechainovima poput Lightninga također i tokenizacijski blockchain, gdje ćete vi moći izdavati nekakve dionice, ne samo tokenizacijski, obveznice, DeFi generalno. Tako je, ali ako onda gledamo da bi Bitcoin postao digital gold 2.0 ili zlato 2.0, ja bih rekao možda digitalno zlato, gdje vi onda imate Bitcoin kao nekakav svoj liquidity koji vama omogućava da na temelju tog liquidity kolaterizirate da biste izdali dionicu na toj istoj mreži. Nekakav takav moment totalno potpuno drugačijih open-minded modela će se morati dogoditi da bi mi mogli doći u to područje gdje ćemo reći sad razumijemo Bitcoin i jednako zlato 2.0. Što se tiče ovog trenutnog rasta, pada, kako god nazvali... Turbulencije, veliki je problem nedostatak likvidnosti. Rekli smo, puno tog kapitala je usisano od strane AI-a, ali sada, naravno, primat preuzimaju zlato i srebro, koje rastu po nevjerojatnim stopama. Samo u srijedu je, pazi, zlato na tržišnu kapitalizaciju dodalo 1,5 bilijun, znači to je gotovo onoliko koliko kompletan Bitcoin vrijedi trenutno. Je li zaustavljanje ovog rasta plemenitih metala, dakle zlata i srebra, nužno da kripto opet dođe u fokus investitora? Mislim da nije. Mislim da je najnužnija stvar trenutno u suštini fokusirati se na njegovu mainstream implementaciju. Znači mi trenutno imamo jako veliki problem sa prevarama u kripto svijetu. Imamo jako veliko nepovjerenje investitora u kripto svijetu. Imamo države koje dopuštaju da se milijarde i milijarde kroz nekakve rug poolove i prevare uzimaju ljudima, a to su isti oni ljudi koje mi želimo da budu dio Bitcoina i da ga gledaju kao nekakvu investiciju. Mislim, ja sam sad nedavno imao slučaj u kojem trebam analizirati case od 13.000 koje po meni sad na prvi pogled također prevara. To je žena koja je radila u banci i koja je sad napravila investiciju i sad možete misliti njen pogled i njena priča o tome kao bankarska službenica sa velikim iskustvom koja je izgubila svoje novce na prevari, kakav ona ima sentiment i šta će ona kao neko ko je ipak autority u tom dijelu jer je ex-bankarica, kako će ona prenijeti priču o investiciji u kriptu. Znači to je prva stvar. Druga stvar, najveći po meni problem sa Bitcoinom trenutno je što nedostaje rješenja koje će privući velike investicije u mining farme koje nisu geopolitički otežane, koje nisu elektroenergetski otežane. Jer se bavim time i to je jako velika zarada. Međutim,
Da bi ja došao investitoru i rekao, ajde idemo u, ne znam, mining farm od 100 gigavata, od 100 megavata. To su ozbiljni politički pregovori s državama, to je jako velik heavy lifting, to je problematika sa minerima, to je problematika sa znanjem i optimizacijom, tu je problematika sa jako puno stvari koje po meni, netko koji radi već data centre u zadnjih 30 godina, kada dođe pitanje AI-a, tu je priča poznata. Kod Bitcoina ima puno stvari i mislim da ljudi odustaju. Oprosti, ali ti ovdje govoriš o nekakvim strukturnim problemima koji se sigurno neće riješiti unutar sljedećih nekoliko mjeseci pa ni godina. Da. To bi onda značilo da je ovaj ciklus gotov? Pa ja ne bih rekao da je još gotov, iskreno, ali mislim da tu njegovu nekakvu stabilnost i veliku ekspanziju moramo dobiti ako vidimo da povjerenje investitora ide u infrastrukturu, jer ipak je tu najveća količina novaca o kojoj sad pričamo. Volume i market je ništa u usporedbi šta je u stvari ispod i šta čini Bitcoin Bitcoinom. Ako se tu povjerenje vrati i mi pokažemo da postoji, znači nekakva bitka između AI i Bitcoin data centara, onda mi pričamo i o povjerenju nekakvih drugih investitora koji su samo ulažu na market. Što se tiče ovog mahnite kupnje zlata i srebra, znamo kada se ono događa. Ona se događa dakle kada postoje neki strahovi od recesija, geopolitičkih kriza, nestabilnosti generalno. U tom kontekstu, kako generalno gledaš 2026? Pa meni nije jasno zašto mi do sad još nismo imali recesiju. Mislim, u stvari jasno mi je, ali razumiješ retoričko pitanje. To znači da se samo i dalje printa ogromna količina novaca koja i dalje nigdje nije ničim pokrivena. I vidimo da ako iole poznajemo razumijevanje šta znači inflacija u prošlosti, uvijek priprema za krizu. Inflacija tokom nekretnina, inflacija tokom covida, inflacija tokom ukrajinskog rata, sada geopolitička nestabilnost u cijelom svijetu. Ja ne vidim iskreno, s jedne strane vidim i mogući pozitivan outcome da izbjegnemo recesiju, ali iskreno kada gledam, analiziram tržište kako je to bilo ranije, ne vidim nekakvu teorijsku matematičku mogućnost da bi ju izbjegli u 2026. I sve ovisi u suštini šta se, jer ušli smo u neku fazu sa ovim sada što se događa da nije više bitno šta je international dogovor, nego je bitno tko je jači i on će odrediti na kraju nekakvu daljnji razvoj situacije. Tako da ne znam, iskreno, volio bi da pričamo da će dogoditi se pozitivna stvar, ali isto tako se postavlja pitanje kako je moguće da ovo sve i dalje funkcionira. Znači naginješ k tome da bi već ove godine mogli imati jaku, snažnu krizu. Da, ja mislim da bi mogli, jer ako realno pogledamo ne vidim niti jedan pozitivan osim razvoja AI-a i optimizacije nekakvih poslovnih procesa gdje firme zaista zarađuju više nego što jest, ali znamo da se događaju ogromni valovi otpuštanja. Amazon jučer, čitam, 16.000 ljudi. Mislim, krize po lokalnim mikrozajednicama, makrozajednicama, državama, kontinentima. Samo ja mislim da nas spašava to što se i dalje novac printa. Ja. Moram priznati je razmišljanje u skladu sa outfitom prilično crno, ali ono što je zanimljivo tu jest i da se oni odžijevi okreću od zlata od Bitcoina prema zlatu. Zašto to kažem? Paolo Ardoino, prvi čovjek Tethera, najavio je da u portfelju Tether, dakle izdavatelj najvećeg stablecoina, želi imati 10% BTC-a, dakle alokacije BTC-a i između 10 i 15% zlata. Koliko je problematičan i taj zaokret velikih igrača iz industrije digitalne imovine, dakle oni koji su se prije kleli u taj Bitcoin? Pa tu imamo dva smjera. Ili je jednostavno vrlo jasno da će Bitcoin postati dio federalnih rezervi i mi tu više nemamo šta pričati i da će većina Bitcoina biti u stvari u rukama banaka i u rukama država, pa oni ne žele biti ovisni o tome. A s druge strane imati zlato je kroz povijest uvijek pokazalo kao bolje nego bilo jedan asset trenutno, ako pričamo o dugoročnom performansu. Što se tiče samog Tethera, Tether ima još puno borbi ispred sebe. Oni su u prošlosti imali probleme, a vidjet ćemo šta će se dogoditi sad. Moram priznati da je to dobro ispolirano. Pa je, ali ono čeg se ja bojim je da će, na primjer imamo USD OneCoin sada od Trumpa. Da. Njemu ako Tether zasmeta, znamo šta će se dogoditi.
I mislim da tu je u stvari sva ta neizvjesnost gdje da li on sad s nama ili on protiv nas. Jer Tether definitivno dominira marketom stablecoina i settlementa u njemu. Hoće li na kraju Peter Schiff biti u pravu kada kaže da je zlato superiornija imovina Bitcoinu? Mislim da ne, zato što mi moramo razumjeti da se mi nalazimo u transformacijskom periodu, kakav u povijesti još nije viđen. Svaka industrijska revolucija se vezala za određen, parni stroj, pa industrializacija i tako dalje, pa internet i idemo. I sad smo mi prvi puta, mi mijenjamo financijski sustav. Mi iz rigidnih, tradicionalnih arhitektura i struktura fondova, Wall Streeta, monetarnih fondova, centralnih banki prelazimo u nešto digitalno. Gdje settlement će se događati između dva pira, a ne između centralnog tijela koje govori da je moguće. U tom smislu, jedini način da se to dogodi mora biti digitalno uporište u nekakvom asetu. Da li će Bitcoin biti na neki... Tu se više radi o tehnologiji, a puno manje o određenom kriptu. Jel me razumiješ? Znači, jer radi se o tome da mi moramo razumjeti da danas će robot doći jedan autonomni kamion koji će doći i u skladište. Njemu će natovariti autonomni robot paket. Sve to u redu, ali zašto bi od toga profitirao Bitcoin, a ne neki određeni stable? Evo, oni će morati raditi settlement. Likvidnost tog settlementa će biti između dva robota, oni će plaćati jedan drugom međusobno. Likvidnost toga ne može biti zakovana za tradicionalni aset koji stoji negdje, nego mora biti zakovana na nečem što je digitalno, automatski likvidno. I to je ono gdje ja vidim najveće uporište za Bitcoin. Da Bitcoin može biti početak takvog nekog sustava gdje mi imamo dva paralela. Za ono što je tradicionalno vezano će biti za zlato, ono što je novo može biti vezano za digitalno zlato. To isto nije loše za razmotriti kao mogući outcome. Ako ovaj mjesec završi u minusu, Bitcoin će imati 4. mjesec za redom s padom. Tako nešto nije viđeno od 2018. godine. Pa sad, je li to kratkoročan šum ili početak, možda bolje rečeno nastavak dulje konsolidacije, pa i bear marketa? Ja mislim da ne pričamo još o bearu. Ja mislim da bez bilo kakvog fige u džepu mogu reći da ne pričamo još o bearu. Dobro. Mislim da pričamo o nepovjerenju, o rizicima, dakle, trenutnom nepovjerenju, trenutnim strahovima. I mislim da su svi vrlo oprezni i ne žele raditi nekakav korak naprijed. Jer je isto tako kada gledamo šta market govori, a kad gledamo u suštini koji su movementi na marketu i da li taj market služi svrsi Bitcoin i stablecoini i sve ostalo, to i više nego ispunjava ono za što su oni trenutno napravljeni, od settlementa, financijske nekakve slobode i tako dalje. Znači on nije fail u dostavi onoga što on treba. On je sad samo pod jako velikim udarcima, što kroz market, što kroz politiku, što kroz nepovjerenje retaila, što kroz promjenu igrača. Možda je ovo jednostavno najnormalniji period u kojem ćemo vidjeti u budućnosti uvijek takav jedan signal, pa kasnije nakon toga nešto novo, ko što smo uvijek viđali nakon halvinga, na primjer. Jednom kad ta korekcija dođe, ako već nije, dakle kad uđemo u bear, koje su najniže razine na kojima vidiš Bitcoin? Najniže razine na kojima vidim Bitcoin, ukoliko bi došli do beara, ja ne bih rekao da će on ikada otići više ispod 60.000. Mislim da ne, da jednostavno razlog za to je odmah da argumentiram. Količina ulazaka dole average koji se dogodila od strane institucija je nešto što definitivno može definirati nekakvu zadnju support liniju. Ono što nitko ne spominja, što bi ja samo volio sad dodat, je Michael Saylor i MicroStrategy. To je čovjek koji se kladi protiv dolara. To je čovjek koji doslovno ima pasivni ETF koji skladišti što je više moguće Bitcoina, ali način na koji on financira svoj fond i investicije dolazi kroz državne tradicionalne instrumente i kroz institucionalne instrumente. Tu je jako bitno
staviti naglasak da njegovi potezi, ono što će MicroStrategy odraditi, će uvelike bi mogli utjecati na cijenu Bitcoina ukoliko ispadne negativno. Ukoliko ne uspije platiti obveze na vrijeme, ukoliko dođe do bilo kakvih problema o plaćanju interesa njegovim partnerima ili limited partnerima ili kome god već. Dolazimo do onog problema. Bitcoin. Ako govorimo o kriptu. Dakle, altcoina i dalje tu nema. Vidiš li da će i altcoini zakoračiti u taj mainstream, u taj TradFi? Sad ću dati nešto o altcoinima i mislim da je to nekakav holy grail objašnjenja cijele ove situacije. 2017. 2018. altcoini su krenuli, ekspanzija je bila velika. Vidjeli smo jako puno obećanja šta će svaki od njih raditi i to će biti njegov utility. Na kraju krajeva smo vidjeli da svaki od tih altcoina je dobio gain, ljudi su zaradili lijepe novce, ali njegov utility nikad nije napravljen i nije zasnovan na nekakvoj funkcionalnosti. I šta je sada? Jedan prosječan investitor koji mora otići i gledati, daj mi white paper, daj mi team, daj mi smart kontrakt na GitHubu, daj mi nekakve stvari koje ti trebaju kao tehnička analiza i daj mi onda na kraju njegov biznis model uporišni da vidimo da li to ima smisla, da bi ja odlučio da ja kupim taj altcoin. Ne. Zašto ne? Pa daj mi meme coin da vidim koji attention ima. Nije li meme coin za jednog retail investitora sada puno jednostavnije, iako veći rizik donosi, puno jednostavnija investicija nego analiza i rad na nekakvim altcoinima. A rezultat obe možemo staviti da su rug pullovi. Ako ti meni nisi dostavio utility, ti si failed projekt. Može neko reći, pa da, znaš, failali smo, mi nismo rug pullali, mi smo failali, ali smo imali ideju. End result je isti. Zovi ti to kako hoćeš. Iz perspektive investitora, ovdje sam uložio godine, istraživao, gledao, pratio, bio dio tima, rezultat ništa. Ovdje sam uložio 2 dana, nisam pratio ništa, nek sam pratio druge ljude, sentiment, profulo možda par puta, 5. put pogodio. Za njega tu nema rasprave. Zašto trošiti vrijeme i energiju na nešto što mi daje rezultat na drugoj strani sa puno manjim inputom, puno veći output? U svakom slučaju puno ti hvala na gostovanju. Hvala lijepa na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada nas naravno možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.